ओम नमः शिवाय। प्रदोष स्तोत्र। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्योपनिषद्धोदयं ब्रवीमि संसारमर्पणसारमव्यापजन्तो सारो अयं ईश्वर पदे पदीवुरुहस्य सेवां। सत्य नरलोकहित ଏହି ଉପନିଷଦର ସାର କଥା। ସଂସାର ରୂପକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଜଳୁଥିବା ଲୋକର ସାର କଥା ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେବା କରିବା। एर्नाचयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे जे निर्चितं शिवमपि प्रणमिति चान्ये एतत् कथं श्रुतिपुटेन पिबन्ति मृडास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राम्। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଗିରିଶଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଚିତ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପୂଜକ ମାନେ ଏହି କଥାକୁ କାନରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି। जेवे प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसङ्घ्रीश्वरज पूजां नित्यं प्रबुध धन धान्य कळत्र पुत्र सौभाग्य संपदधिकास्त इहैव लोके। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାୟଂକାଳରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ ଶିବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଧନ ଧାନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ସମ୍ପଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୁଏ। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଫଳ ମିଳିଯାଇଥାଏ। कैलास शैल भुवने जुगजनित्रं गौरी निवेश्य कनकचितरत्नपीठे नृत्य विधातुमभिवाञ्छित शूलपाणौ देवाः प्रदोष समयेनु भजन्ति सर्वे। कैलास पर्वत एक भुवन, सेठारे स्वर्ग मर्त्य पाताळर जननी गौरी निवास करिथांती। स्वर्ण निर्मित रत्न पीठरे बसाई शूलमणि पाणी नृत्य रचना पाई इच्छा करुथिबा अवस्थारे रहिथांती। एहिपरि नृत्यरत शिवंकर वंदना प्रदोष कालरे समस्त देवता एकत्र होई करिथांती। बागदेवी धृतवल्लभी शतमुख वेणु बधत पद्मज स्थलोर्निद्रकर रमा भगवती गेय प्रयोग नित्याम्। विष्णु सांद्र मृदंग वादन पटुदेवा समन्त स्थित सेवन्ते तमनु प्रदोषे समये देव मृडा निपतिम्। सरस्वती वीणा धरिथांती, शतमुख इंद्र बंशी धरी एवं ब्रह्मा ताल दियंती, भगवती उमा गान करंती, विष्णु एक परी मृदंग वादन करिथांती। देवता माने चतुर्पार्श्वरे रही प्रदोष समयरे गौरी पतिंकर सेवा करिथांती। गंधर्व यक्षपतत गोच गोरग सिद्ध साध्य विद्याधरामर बराप सरसंगणी गणांश जिन्नो त्रिलोक निलया सभूत वर्गा प्राप्ते प्रदोष समये हर पार्श्व संस्था। गंधर्व यक्ष पतंग उरग सर्प सिद्ध साध्य विद्याधर श्रेष्ठ देवतागण अप्सरागण भूतगण एवं जो अन्य माने त्रिलोकरे वास करुथांती प्रदोषरे सेमाने हरंकर निकटरे भजन करिथांती। अतः प्रदोषे शिव एक एव प्रज्योत्थनान्ये हरिपद्मजात्याम् तस्मिन् हेसे विधि निर्जमाने सर्वे प्रसिद्ध